जो पारोल युनिवर्सिटी पळयता पारोल युनिवर्सिटी थिंगा सनसेट पॉयंटाक पावस जालो पण आज हे भायले लेबर इतले सारके सोरपी थिंगा म्हाका दिसता ते भाजी एक लिकर आउटलेट थिंगा शेंबरांनी मायज लोक थिंगा सोरपीन जाम जाता ते जाम जावन थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाता. We have told Parol University that you cannot indulge in such type of gundagiri where you lead to assault. And a strict vigil needs to be taken, night patrolling needs to be done. आणि जो तो पडतो सोरपड इंकिता थिंगा म्हाका दिसता तेका सारकें परमिशन आहाय काय कितें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय नाल्यार ते लायसन्स सस्पेंड करून उडोवपाक जाय. 100 ते 150 आउटसायड पारोल युनिवर्सिटी जे लिकर आउटलेट आहा थिंगा ते बसताय सोरपिताय आनी हे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज दिस इज नथींग न्यू सोरपीन ते सनसेट पॉयंट न्हू आहा सनसेट पॉयंटाक दुसरे वयताले पयले आनी हे दिसताय आनी हे दिसोन थिंगा ते आख्खे म्हाका दिसता इट इज द Parol University has to be blamed. And whatever needs to be done, attacking police officers when they are going on duty. I spoke to the PI, SP as well and tried to inquire. We were looking at several people were caught as well. And म्हाका दिसता a law and order situation विधानसभेच्या नंतर we've seen so many incidents. Increase जायत आसा ह्या पुलिसांक पडोवंक ना ह्या सरकाराक पडोवंक ना. I think it is a complete failure that comes under Kungolim police station. There are shortage almost 30 staff. And 30 स्टाफ आम्ही मुखेलमंत्री जाल्यार रोकडो धाडको अजून तेसली खबरो कांय ना स्टाफूय ना गाडी सारक्यो ना सो म्हाका दिसता पेट्रोलिंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड द पुलीस वेर एवर ऑल्सो दे आर फेलिंग दिस हॉटस्पॉट्स नीड्स टू बी आयडेंटिफाईड लॉ एंड ऑर्डर इफ यू लुक वी कॅनॉट अफोर्ड दिस टायप ऑफ फाल्यां हे सगळे एकठांय पुलीस स्टेशना भितर वचोन अटॅक करतले इतली परिस्थिती जाली म्हणजे तांकां भिरांत ना अरे लॉ एंड ऑर्डर सर पुलिसांचीय भिरांत ना. So this is it's a shameful episode that happened and definitely investigation is in process and म्हाका दिसता strict तेजेर action जावपाक. And this is petty incident जाला स्टेडियमाचेर आतांच सिलिगाचे ना see that shows national gamesच्या वेळार कोट्यांनी रुपया total cost was something roughly about 60 odd crores and the quality of that work कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनच्या आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा इट शोज सबस्टँडर्ड वर्क दॅट हॅज बीन डन विदीन फ्यू इयर्स हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेजी गॅरंटी कोण घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता हू हॅव टू बी बेसिकली ब्लॅकलिस्टेड हें चल्लां तें सगळें बिकॉज ऑफ द कमिशन हें चल्लां सगळें सबस्टँडर्ड वर्क एंड गोवा इज टर्निंग इंटू अ बनाना. दुसरे कदंबाची बसी आनी मारगांव टू पेंजीम लीक जावंक लागली चड पावस पडलो हे मंत्री आहा तेंगेले म्हाका दिसता घरान पयलीं हें लीक जावपाक जाय तांकां ती कोटोले एक्चुअली परिस्थिती कदंबा कॉर्पोरेशन टुडे इज द वर्स्ट कॉर्पोरेशन इन द एंटायर स्टेट in terms of petrol mileage, in terms of tire, in terms of staff, in terms of infrastructure. हे सगळे म्हाका दिसता छप्पर पाडके ह्या पावसान दाखयत दिलेले आसा आख्खे वयत थिंगा लिकेजीस दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑफ फेलियर एंड लिकेजीस आनी कॉमन मॅनाक त्रास जाता आनी जे हे कदंबा आय से व्हेरी क्लियरली कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन is the worst corporation in the entire country in terms of ranking आणि थिंगा इतले हे पडोंक ना दे आर ओवरस्टाफ एक म्हाका दिसता रिफॉर्म हाडपाची गरज आसा पूण म्हाका खबर ना वाय द मिनिस्टर हॅज फेल्ड द चेअरमॅन हॅज फेल्ड एंड द एंटायर डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड.